बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको ज़िमनी तौर पर सरसरी तौर पर बताया था कि किस तरह पीटीआई की दो हुकूमतों ने मिलकर गंदम का या आटे का बहरान पैदा किया और दोनों हुकूमतें जो हैं वो मुलव्वस हैं, मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। आटा और गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान स्मगल की जा रही है। हमारे कुछ ज़राए का ये दावा है कि पंजाब की एक अहला शख्सियत के साहिबजादे बराह रास्त इसमें मुलव्वस हैं, और जब उन्हें पता चला कि इस मामले पर उनसे कोई पूछगछ हो सकती है तो वो अपने एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से मुल्क से बाहर चले गए। कहा यह जाता है कि हज़ारों टन गंदम जो है वो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा लाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वो गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान स्मगल की गई, और इसमें अब तहकीकात तो हो रही हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गोदामों में गंदम मौजूद है, लेकिन वो मिल मालकान को नहीं दी जा रही ताकि आटे का मसनूई बहरान पैदा किया जाए और लोग आटे को तरसें, लोग सड़कों पर बाहर निकलें और ये तासुर दिया जाए कि सबकी ज़िम्मेदार तो मरकज़ी हुकूमत है। हालांकि आपके इल्म है कि अगर मुल्क में गंदम एक्सपोर्ट की जाए तो वो ज़िम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत की है, अगर गंदम इंपोर्ट की जाए तो वो ज़िम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत की है, लेकिन उसके बाद सूबों को उनका कोटा दिया जाता है। पंजाब और सिंध दो ऐसे सूबे हैं जो गंदम की पैदावार के हवाले से वो ख़ुद कफ़ील हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गंदम जो है वो इन दो सूबों से ली जाती है। अब इसमें खैर और भी बहुत से इदारे इन्वॉल्व हैं, पास्को है, लेकिन इस वक्त हम जो ज़िक्र कर रहे हैं वो ये है कि मैं आपको एक वीडियो मैं शेयर करता हूँ। इसकी क्वालिटी शायद इतनी बेहतर ना हो। गुज़श्ता रोज़ ही मुस्लिम लीग नून के एक MP हैं, नौशहरा से मुंतखब हुए हैं, इख्तियार वली। वो सहाफ़ियों के साथ और अपने इलाके के लोगों के साथ उन्होंने एक गंदम के गोदाम पर छापा मारा, उसको खुलवाया, तो अंदर आप शायद वीडियो में साथ देख रहे होंगे, उसमें सैकड़ों गंदम की बोरियां मौजूद थीं, लेकिन तासुर ये दिया जा रहा था कि जनाब इस वक्त गंदम मौजूद नहीं है, लिहाजा फ्लोर मिल्स जो हैं उनको गंदम नहीं फराम की जा रही या गंदम को ज़ख़ीरा कर लिया गया है। फ्लोर मिल्स मालकान भी आपको पता है, चाहे वो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, तहरीक इंसाफ के हों, ये जो ऊपर का जो माफिया होता है, गंदम माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, जब इनके मुफादात आ जाएं तो इनके लिए कोई सियासी जमात नहीं होती, फिर इनका अपना ज़ाती मुफाद होता है। तो गंदम के बहरान में ये तकरीबन हालिया चंद हफ्तों में, 3 से 4 हफ्तों में आप यकीन कीजिएगा कि चंद लोग पंजाब के और चंद लोग खैबर पख्तूनख्वा के, मुमकिन है सिंध के भी हों, ये रातों रात अरबोपति बन गए। अरबोपति तो पहले से थे, लेकिन रातों रात इन्होंने अरबों खरबों की दिहाड़ी लगाई है इस मुल्क के गरीब अवाम को आटे के लिए तरसता हुआ, तड़पता हुआ छोड़कर 150 रुपये किलो आटा दस्तयाब नहीं। मुझे बताएं गरीब क्या करेगा? 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनती होंगी? मैं जहाँ मौजूद हूँ आप यकीन कीजिएगा कि यहाँ पर जो तंदूर पर इतनी सी रोटी, पता नहीं उसका वज़न कितना है, 150 ग्राम है, 100 ग्राम है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी साइज़ की रोटी 35 से 40 रुपये में आपको दस्तयाब है। वो भी तमाम तंदूरों पर नहीं है, बहुत से तंदूर बंद हो चुके हैं क्योंकि आटा नहीं मिल रहा। अब मुझे आप ये बताएं कि गरीब आदमी 150 रुपये किलो आटे से कितनी रोटियां बनाएगा? जो सूखी रोटी खाना चाहता है चाय के साथ, किसी भी कहवे के साथ, वो क्या करे? अब इसका मूरद इल्ज़ाम ठहराना मरकज़ी हुकूमत, मैं ये नहीं कहता कि मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन महंगाई पर काबू पाना ये तो सूबाई मामला है। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम नहीं कर रही, किसी शहर का कोई AC DC जो है वो अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, हीटरों के मज़े ले रहे हैं, ना उनकी लाइट जाती है, ना उनकी गैस बंद होती है। कोई मजिस्ट्रेट आपको सड़क पर बाज़ारों में नज़र नहीं आता, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इन गोदामों पर छापे मार के ये गंदम जो है वो आवाम के लिए दस्तयाब करे, फ्लोर मिलों पर छापे मारे। क्यों?
اس لیے کہ فلور ملز جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر انہی لوگوں کی ہوتی ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا مافیا ہے پاکستان میں. خوراک پر بھی ان اجارہ داروں کی اجارہ داری ہے، ان سرمایہ داروں کی اجارہ داری ہے. چینی کس کی؟ وہی لوگ جو حکمران رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو چینی والے حکمران، نون لیگ کی حکومت ہو تو چینی والے حکمران، کاف لیگ کی حکومت ہو، کسی ڈکٹیٹر کی حکومت ہو، وہی لوگ حکمران. گندم کا بحران آئے تو یہی لوگ ذخیرہ کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں، مثال دیتا ہوں، اگر 1000 فلور ملز ہیں، 100 چینی کی ملیں ہیں، تو وہ 1000 میں سے 990 ملیں جو ہیں وہ سیاستدانوں کی ہیں. فلور ملوں کی میں بات کر رہا ہوں. چینی کی اگر 100 ملیں ہیں تو اس میں سے 95 ملیں جو ہیں وہ سیاستدانوں کی ہیں، بلکہ 100 کی 100 سیاستدانوں کی ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی جماعت سے ہو. کیونکہ یہ جو اوپر کے جو لوگ ہیں ان کا ایک ہی خاندان ہے کہ اس ملک کے غریب عوام کو آپ نے ٹیکا لگانا ہے، چونا لگانا ہے اور ووٹ مانگنے انہی کے پاس جاتے ہیں دھلے دھلائے ہوئے. اور ہم ایسی قوم ہیں، باوجود اس کے ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا بے ایمان ہے، ذخیرہ اندوز ہے، یہ بد کردار ہے، یہ اس کے اندر دنیا کا ہر عیب ہے، ہر جرم یہ کر سکتا ہے پیسے کے لیے، دولت کے لیے. لیکن اس کے باوجود ہم ووٹ اسے دیتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہماری پارٹی کا، یہ نون لیگ کا ہے، یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ پیپلز پارٹی. ہمیں پتہ ہے یہ کرپٹ ہے، بدعنوان ہے، لیکن ہم صاحب کردار، دیانتدار، ایماندار شخص کو، اس کی یہ تمام خصوصیات کو کمزوری سمجھتے ہوئے اس کو ووٹ نہیں دیتے. باقاعدہ قصور اس قوم کا ہے جو کہ جانتے بوجھتے ایسے لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں. یہ لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص چور ہے، یہ خائن ہے، یہ بددیانت ہے، یہ بد کردار ہے. اور وہ بد کردار آدمی کسی مجلس میں آ جائے، اس مجلس میں اگر 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 500 کے 500 لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اس کا سوشل بائیکاٹ نہیں کرتا. یہ صورتحال ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب روس سے 2 کارگو شپس گندم لے کر 3 لاکھ ٹن گندم لے کر وہ کراچی کی بندرگاہ پر پہنچ چکے ہیں، اور 4 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ گوادر کی بندرگاہ پر 30 مارچ تک پہنچ آئے گی. اور شنید یہ ہے کہ آنے والے ہفتہ 2 ہفتوں میں یہ گندم کا جو بحران ہے ٹل جائے گا. لیکن ٹلے گا تب ہی جب ہم بارڈر سیل کریں گے، جب ہم ان ذخیرہ اندوزوں کو پکڑ کر ان کو نشان عبرت بنائیں گے، چاہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو. عدالتیں بھی خاموش، عوام بھی خاموش، حکومت بھی خاموش، چاہے مرکزی حکومت ہے چاہے صوبائی حکومتیں، سب کے سب اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہیں اور غریب عوام ہے. اب میں کیا کہوں؟ لیکن بات وہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تقدیر کے قاضی کا وہ پتہ نہیں فتویٰ ہے ازل سے، میرا خیال اسی طرح ہے، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.